वेलकम बैक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान अपनी सरहदों का भरपूर और मजबूत दिफा करेगा। उधर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का बयान में कहना है कि तुर्की ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करता। ईरान के मामले पर सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अव्वलीन तरजीह खित्ते को अदम इस्तेहकाम से बचाना है। एक और अहम मामला, मशरिक़ वस्ता की फिजाओं में जंग के बादल। ईरान पर अमरीकी हमले के खदशा, खित्ते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ईरान की फ़िज़ाई हुदूद तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए बंद कर दी गई। सिर्फ ईरान आने जाने वाली परवाजें जारी हैं। कतर में अमरीकी बेस पर अस्करी सरगर्मियों में इजाफा। अमरीकी हुकाम ने गैर ज़रूरी अमले को बेस से निकाल दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद पाकफोर ने कहा है, अमरीका और इसराइल किसी गलत फहमी में न रहे, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को हमले से गुरेज का मशवरा दिया है। मशरिक़ वस्ता एक और मोहलिक जंग के दहाने पर। ईरान पर अमरीकी हमले का खदशा बरकरार। खित्ते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए बंद कर दी। कतर में कायम अमरीकी बेस में अस्करी सरगर्मियां बढ़ गईं। गैर जरूरी अमले को बेस से निकाल दिया गया। अमरीकी खबरसां इदारे ने 24 घंटे अहम करार दे दिए। कतरी हुकूमत के मुताबिक ये इकदाम सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर उठाया गया। ईरान ने भी जंग के लिए कमर कस ली। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर का कहना है, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। व्हाइट हाउस और तल अबीब की गलत फहमी दूर करेंगे। सऊदी अरब ने ईरान को यकीन दहानी कराई कि हमले के लिए अमरीका को अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने नहीं देंगे। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को हमले से गुरेज का मशवरा दिया। यूरोपीय ममालिक की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानिया ने भी तेहरान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। ऐसे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हमारी लड़ाई दहशत गर्दों से थी, मुजाहिरीन से नहीं। फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं था। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि शर पसंदों ने दाइश की तर्ज पर हमले किए, पुलिस एहलकारों के सर कल्म किए, जिंदा जला दिया, आम मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाईं। दहशतगर्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को कातिल करना चाहते थे क्योंकि सदर ट्रंप ऐसा चाहते थे। अब्बास अराग़ची ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को इस्राइली साजिश करार दिया। ईरान में 2 हफ्ते जारी रहने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सूरत-ए-हाल मामूल पर आने लगी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात मुल्क भर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तेहरान और इस्फहान में मुजाहिरों के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के जनाजों में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन के हाथों तबाह होने वाली मसाजिद और दीगर इमारतों की बहाली पर काम का आगाज़ कर दिया गया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम शहरों के हसास मकामात का कंट्रोल संभाल लिया है। उम्मीद है कि ईरान मौजूदा बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी क़यादत और अवाम पर मुकम्मल एतमाद है। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग ताहिर अंदरामी ने कहा, तेहरान में पाकिस्तान का सफारत खाना पाकिस्तानियों से राब्ते में है और उनकी मुकम्मल देखभाल कर रहा है। Pakistan is closely following the developments related to the situation in Iran. We attach great importance to Iran both as a neighboring country and as an important player of international community and an important member of global fraternity. Pakistan remains confident that the Iranian nation will overcome these challenges and emerge stronger. A stable and peaceful Iran, free from domestic unrest, is in Pakistan's interest. We have full confidence in the wisdom of the Iranian people and the leadership. Our embassy in Tehran, Ambassador Mudassar Tipu and his team are working diligently to ensure that Pakistanis. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर दिया। अब्बास इराक्ची ने कहा, ईरान अपनी सरहदों का भरपूर और मजबूत दिफा करेगा। उधर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का बयान में कहना है कि तुर्की ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करता। ईरान के मामले पर सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अव्वलीन तरजीह खित्ते को अदम इस्तेहकाम से बचाना है। एक और अहम मामला, मशरिक़ वुस्ता की फिजाओं में जंग के बादल। ईरान पर अमरीकी हमले के खदशात, खित्ते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ईरान की फ़िज़ाई हुदूद तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए बंद कर दी गई। सिर्फ ईरान आने जाने वाली परवाजें जारी हैं। कतर में अमरीकी बेस पर अस्करी सरगर्मियों में इजाफा। अमरीकी हुकाम ने गैर ज़रूरी अमले को बेस से निकाल दिया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर ने कहा है, अमरीका और इसराइल किसी गलत फहमी में न रहे, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को हमले से गुरेज का मशवरा दिया है। मशरिक़ वुस्ता एक और मोहलिक जंग के दहाने पर। ईरान पर अमरीकी हमले का खदशा बरकरार। खित्ते में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद गैर मुल्की एयरलाइंस के लिए बंद कर दी। कतर में कायम अमरीकी बेस में अस्करी सरगर्मियां बढ़ गईं। गैर जरूरी अमले को बेस से निकाल दिया गया। अमरीकी खबरसा इदारे ने 24 घंटे अहम करार दे दिए। कतरी हुकूमत के मुताबिक ये इकदाम सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर उठाया गया। ईरान ने भी जंग के लिए कमर कस ली। ईरानी पासदारा ने इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर का कहना है, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। व्हाइट हाउस और तलबीब की गलत फहमी दूर करेंगे। सऊदी अरब ने ईरान को यकीन दहानी कराई कि हमले के लिए अमरीका को अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने नहीं देंगे। सऊदी अरब, कतर और अमान ने अमरीका को हमले से गुरेज का मशवरा दिया। यूरोपीय ममालिक की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानिया ने भी तेहरान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। ऐसे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि हमारी लड़ाई दहशत गर्दों से थी, मुजाहिरीन से नहीं। फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं था। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि शर पसंदों ने दाइश की तर्ज पर हमले किए, पुलिस एहलकारों के सर कलम किए, जिंदा जला दिया, आम मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाईं। दहशतगर्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को कातिल करना चाहते थे क्योंकि सदर ट्रंप ऐसा चाहते थे। अब्बास इराक्ची ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को इस्राइली साजिश करार दिया। ईरान में 2 हफ्ते जारी रहने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सूरत-ए-हाल मामूल पर आने लगी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात मुल्क भर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तेहरान और इस्फहान में मुजाहिरों के दौरान जाम बहक होने वाले अफराद के जनाजों में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन के हाथों तबाह होने वाली मसाजिद और दीगर इमारतों की बहाली पर काम का आगाज़ कर दिया गया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम शहरों के हसास मकामात का कंट्रोल संभाल लिया है। उम्मीद है कि ईरान मौजूदा बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी क़यादत और अवाम पर मुकम्मल एतमाद है। पुरअमन व मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग ताहिर अंदरामी ने कहा, तेहरान में पाकिस्तान का सफारत खाना पाकिस्तानियों से राब्ते में है और उनकी मुकम्मल देखभाल कर रहा है। Pakistan is closely following the developments related to the situation in Iran. We attach great importance to Iran both as a neighboring country and as an important player of international community and an important member of global fraternity. Pakistan remains confident that the Iranian nation will overcome these challenges and emerge stronger. अब अफसोसनाक खबर है, गुजरात में रेलवे स्टेशन पर खातून ट्रेन के नीचे आकर जा बहक। रेलवे हुक्काम के मुताबिक खातून रेलवे स्टेशन पर खाना लेने उतरी, चलती ट्रेन पर सवार होने लगी तो पांव फिसलने से रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। क्या तफसीलात हैं, जुल्फकार हैदर से जानेंगे। जुल्फकार, क्या मामला है ये? जी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है गुजरात के रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जहां पर खातून जो है वो अपने भांजा और भांजी के साथ ट्रेन पर सफर कर रही थी। जब ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन गुजरात पर रुकी तो वो खाना लेने के लिए नीचे उतरी, लेकिन चलती हुई ट्रेन पर सवार होते हुए वो ट्रेन की पटरी से जो है वो नीचे गिर गई और ट्रेन के नीचे आकर जाम बहक हो चुकी है। इब्तदाई तौर पर ये मालूमात सामने आई है कि खातून जो है वो लाहौर की रहायशी है और उसके अहल-ए-खाना से जो है वो रेलवे हुकाम की तरफ से राब्ता किया जा रहा है। जी ठीक है जुल्फकार, बहुत शुक्रिया आपका।
اور آپ کو بتائیں کہ ایئر انڈیا نے ایک بار پھر سینکڑوں مسافروں کی جان خطرے میں ڈال دی۔ عملے کی نااہلی سے مسافر کا بیگ طیارے کے انجن میں گر گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دلی سے نیو یارک جانے والے طیارے کے انجن کو نقصان پہنچا ہے۔ طیارہ نیو یارک کے لیے اڑان بھرنے کے لیے ٹیکسی کر رہا تھا۔ واقعے کے بعد ایئر بس A350 طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ ایئر انڈیا نے ایک بار پھر سینکڑوں مسافروں کی جان خطرے میں ڈال دی۔ عملے کی نااہلی سے مسافر کا بیگ طیارے کے انجن میں گر گیا۔ نئی دلی سے نیو یارک جانے والے طیارے کے انجن کو نقصان پہنچا۔ طیارہ نیو یارک کے لیے اڑان بھرنے کے لیے ٹیکسی کر رہا تھا۔ واقعے کے بعد ایئر بس A350 طیارے کو گراؤنڈ کیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں خاندانی نظام بکھرنے لگا۔ 2 سال کے دوران 26,000 جوڑوں کے درمیان طلاق ہوئی۔ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، احسن انصاری کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں خاندانی نظام ہچکولے کھانے لگا۔ ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں جنوری 2024 سے دسمبر 2025 تک 26,749 گھرانے اجڑ گئے۔ بہاولپور میں سب سے زیادہ 10,514 جوڑوں میں علیحدگی ہوئی۔ وٹا سٹا کی شادی طلاق یا خلا کی سب سے بڑی وجہ رہی۔ تو ہمارے ایریاز میں طلاق اور خلا کی جو ڈگریز ہیں ان کی شرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں متوسط طبقے کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹرز اور پروفیسر ٹائپ کے لوگ بھی اس میں اب شامل ہو گئے ہیں۔ عمومی طور پر پسماندگی اور کم علمی کو شادی ٹوٹنے کی بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے، مگر جنوبی پنجاب کے امور کے ماہرین ایک اور خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹنگ کو کسی نہ کسی نہج پہ ضرور سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی بچے شادی اور بچے پیدا کرنے سے لے کے اور ان کو جوان کرنے تک کے جو مراحل ہیں وہ کس طرح سے ایک سیکوینس میں چلنے چاہیے۔ ماہرین کے مطابق یہ روایتی اور سماجی ناہمواریاں، فرائض کا ادراک نہ ہونا اور معلومات کا سیلاب ایک سنگین مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے تربیت بنیادی شرط ہے۔ باقی تمام عوامل تب ہی مؤثر ہوں گے جب بنیاد مضبوط ہوگی۔ احسن انصاری، سما، بہاولپور۔ سوات کی ڈسٹرکٹ جیل میں اب نوجوان صرف قید تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ انہیں کمپیوٹر اور IT جیسے مفید کورسز کرائے جائیں گے۔ سید شہاب الدین کی رپورٹ۔ سوات کے ڈسٹرکٹ جیل میں یونیورسٹی آف سوات کے تعاون سے جدید کمپیوٹر لیب کا قیام۔ نوجوان قیدیوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور IT کورسز کرائے جائیں گے۔ کمپیوٹر لیب کا افتتاح یونیورسٹی آف سوات کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر حسن شیر نے کیا۔ یونیورسٹی آف سوات میں نے دیکھا ہے کافی فیسلٹی ادھر بھی ایوب صاحب نے پرووائڈ کیا ہے، جو بھی سہولت ہو، اگر وہ HR کے حوالے سے ہو یا کمپیوٹر کے حوالے سے ہو تو یونیورسٹی آف سوات فیسلٹی ول بی آن دا ڈسپوزل آف ایوب باچا۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ جیل اب صرف قید خانہ نہیں، ایک اصلاحی مرکز کے طور پر اپنا کردار ادا کرے گا۔ آج ہم نے جو افتتاح کیا ہے اس میں آپ لوگوں نے لائبریری کے افتتاح کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، تاکہ یہاں پہ جو لوگ تعلیم سے محروم ہیں ان کی نا محرومی کو ہم دور کر سکے۔ سوات جیل میں قیدیوں کو دستکاری سمیت دیگر ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ جیل سے رہائی کے بعد باعزت روزگار حاصل کر سکیں اور معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ کیمرامین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین، سما، سوات۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہر گلی محلوں میں انسانوں کی خرید و فروخت ہو، یا ان پر دباؤ ڈالیں یا ان کو خرید لیں یا ان کی قیمت لگا دیں، اور اس طرح یہ جمہوریت کو بھی پامال کریں اور عوام کے حقوق کو بھی پامال کریں۔ ہمیں اختیار بھی چاہیے اور ہمیں جماعتی انتخابات چاہیے، اور یہ جو 4 مرتبہ انہوں نے ایکٹ میں تبدیلی کی ہے یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ہم مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں، جمہوری اور عوام کے اختیارات والا قانون ہونا چاہیے، عوام کو اختیار ملنا چاہیے اور گراس روٹ لیول پر حق حکمرانی کو تسلیم کرنا چاہیے عوام کی، اور دوسری صورت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب انتخابات کی ایک ڈیٹ بھی فکس ہو جائے، ورنہ یہ ایکٹ کے ذریعے سے انتخابات کو ٹالتے ہیں اور انتخابات اگر آ جائیں تو نیا ایکٹ لے آتے ہیں، اور اس طرح سے 10 سال سے ہی ہمارے اب 2014 کے اختتام پر جو انتخاب ہوئے تو اب یہ 2026 آ گیا ہے، دوسرا انتخاب نہیں ہوا۔ 4-5 سال یہ عوام کے کھا گئے ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا پنجاب بیدار ہے اور یہ لہر اب پورے پاکستان میں جائے گی انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہی حکومت نہیں، چاروں صوبائی حکومتیں عوام کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جہاں ادارے موجود ہیں وہاں ان کو حق نہیں ملتا، وہاں پیسے نہیں ملتے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں تو انہوں نے 5ویں مرتبہ اس انتخاب کو ملتوی کرنے کے لیے صدارتی آرڈیننس یہ لے آئے ہیں۔
تو اس طرح یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں ابھی تو انتخاب نہیں ہوا, کون جیتے گا کون ہارے گا یہ تو انتخاب سے پتہ چلے گا, لیکن ان کی خوفزدگی کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنی پارٹی کے پولیٹیکل ورکر کو بھی, جو صحیح سیاسی کارکن ہوتا ہے چاہے ان کی پارٹی کا ہی کیوں نہ ہو, اس کو بھی اختیار نہیں دینا چاہتے. خاندان کی اجارہ داری ہو اور ان کے چند خوشامدی ہو جو چاروں طرف ان کے موجود ہو اور اس کے ذریعے سے حکمرانی ہو, بادشاہت کا اور راجاؤں اور رانیوں کا اور شہزادیوں کا نظام ہے جو یہ قائم کرنا چاہتے ہیں, جو کسی صورت میں بھی نہیں چلنے دیا جائے گا. تو آج میں عوام کی اتنی بڑی تعداد میں, اپنی بہنوں کی بھی, خواتین اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں, شرکت پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں ضیاء الدین انصاری صاحب اس کو پوری طرح سے یقینی بنائیں کہ ایک ایک چپے میں ہمارے کارکن پہنچیں اور لوگوں سے رائے حاصل کریں, بازاروں میں جائیں اور اسی طرح تعلیمی اداروں میں جائیں اور اسی طرح سے آپ پہنچے. آپ نے جیسے بتایا کہ آج بار میں بھی آپ نے بہت بڑے پیمانے پر رائے لی ہے, تو آپ چیمبر میں جائیں, جہاں جہاں انسان موجود ہوتے ہیں وہاں وہاں پہنچیں, لوگوں کی رائے لیں, اور جب یہ رائے پوری کی پوری ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ تو ہم ان سب کو منصورہ میں تمام بیلٹس لوگ لے کر آئیں گے. ہم نے ایک ریفرنڈم امیر جماعت اسلامی حافظ